patty oh, patty. Uy, Yara, magluto dito karon og burger steak og hamburger. Kay wala man tay pati maghimo tagatong kaugalingong pati gamit ang puso sa saging. Nga gi-import pa nato gikan sa sagingan sa atong silingan. Kuan buhaton wala man tay galingan ato ning pinuhon. Dayon kumuta nato gasin. Ang akong gisagulan ni garlic ragig onion akong gitagod-tagod giapian sa natong gutan piprahilte ba. Mauna ni iyang naong pag na-mix na tanan. Mix-mix lang dayon butangan tanang itlog taud-taud. After butang itlog, mix-mix lang pa dayon. Dayon nato nang butangan og magic sarap. Tapos gamay ang harina. O niya, ready na nilutuhon. Tara, ato na ning defried. Dayon ato na niiniton gamay atong pandesal kay burger man ning usa. Dayon di ara, himo na tong burger. Butangan na din nato mayonnaise o ketchup. Murag Angel's Burger. Ay, dayon para sa atong beef stick. Ato himo ano gravy. Tubig ragod butangan og garlic dayon beef cubes. Unya, lutuon sa hinay kayo na kayo. Gibutangan din ako patis pampakulor og gamay nga pepper. Unya, ingon ani lagi ka sticky. Okay na kayo, luto na ni atong beef stick. O magplating na dayon. Alupig pa beef stick sa Jollibee ani. O sa pedugayan, luto asa ninyo barato ra gid ang inyong magasto. Ari sa kugaw.